What is up, Doy? It's your boy Mandoy, yung amigong bugoy pero naipangandoy. And for today's video, no, alas 5 na sa hapon nga medyo gusla naman ko. Kaya pag-abli na ko sa kwarto, lami pamigay tulog atong mga amo. Kayo lipon matas pagkaon sad, no? Mao mitras tulog pa atong mga amo, manglungkab na dayon ta dito. Nya kay wa pa man day ta kalungag hala, no? Pag-ukab naton sa atong bugasan, wa na isulod Diyos ko. Murag malas jud ang baboy ron, di kakaon mapaso. Bisag galain ng panahon ni jud ta mugawas kay para makalutog pa ni hapon. Hinani jud siguro ni kung atong tiyan na guslaon kay bisag bagyo pa na ato jud ang lusungon. Kung bisag gutom na doy ug lami na kayong ilamoy inipasin na dayon tas merkado para makapalit og pagkaon ug para di ta masyakoy. Wasad magdugay doy naabot na dayon tas merkado diri lasyon kay para makapalit tag bugas ug makaluto na tag atong kanon. Niuli na dayon ko sa mua mitras akong mga amo ato magmata nagpalit tag pagkaon di lang para sa tua syempre apil pud sila. Kung mitras tulog pa sila nagluto na dayon ko para sila ha. ลิ้นกับฟันพบกันทีไรก็เรื่องใหญ่น้ำกับไฟถ้าไกลกันได้ก็ดีหมากับแมวมาเจอกันสู้กันทุกทีต่างไม่เคยมีวิธีจะพูดจานกกินโครงโอลงมากอบโครงนกเอี้ยงอ้อยอีเอียงเถียงกันตลอดเวลาเสือกับสิงก็คมกันขอเป็นเจ้าป่าต่างไม่ยอมจะพูดจาตกลงกันอย่างเธอกับฉันอันที่จริงเราก็มีหัวใจให้กันแล้วทำไมเธอกับฉันคอยขัดกันทุกทีเรื่อยไปเธอก็เสือฉันก็สิงทั้งที่จริงไม่มีอะไรรักกันแต่ทำไมเป็นอย่างนี้ฉันกับเธอต้องเจอกันอีกตั้งเท่าไหร่แล้วเมื่อไรจะพูดดีๆฉันก็ยอมเธอก็ยอมให้กันสักทีจะให้ดีเธอยอมก่อนตกลงไหมUy, mo gitu pas gan. Ting sa radyo. น้ำลงไปถ้าไกลเป็นได้ก็ดีหมากับแมวมาเจอกันสู้กันทุกต่างไม่เคยมีวิธีจะพูดจานกบินโก้โผลงมาบอกลงนกเอี้ยง No, ito to. เถียงกันตลอดเวลาเสือกับสิงก็คงกันขอเป็นเจ้าป่าต่างไม่ยอมจะพูดจาตกลงกันอย่างเธอกับฉันอันที่จริงเราก็มีหัวใจให้กันแล้วทำไมเธอกับฉันคอยขัดกันทุกทีเรื่อยไปเธอก็เสือฉันก็สิงทั้งที่จริงไม่มีอะไรรักกันแต่ทำไม Finally doy naluto na jud ang atong humba nga baboy ug perting gutuman na jud nako aning orasa. Murag di kayo halata sad sa paghungit nako diha doy. Basta kay kining sabaw sa humba imong lutuon parisa nimog init nga kanon. Bisan pang bahaw sa silingan pwede na tong damayon. Pero hinahinay lang sa jud sa pagkaon sa mantikaon kay imbis mabusog ka sa imong gikaon, imong tangkugo man sad siguro igon. Nga kung kining pagkauna ganing imong ganahan, una ka mukaon pag andam jud og gasartan. Kaya aron atong high blood dili makuyawan. Kay basta humba ang hisgutan, makaingon na lang jud atong mga kauban. Namin! Unya, imo na dayon imnan og tubig aron di ka matuk-ay. Iwasan pa kas nagpaabot nga mga hugasan, sakto sabdi nga exercise para di ka mahilisan. Indot maning busog na atong tiyan nga wala na tay hugasan aron wa na tay hunahunahon iguman. Nya, maura to doy, salamat kayo sa pag-uban. Mission success. Bye. Namin!